नमस्कार मु अशोक कुमार दास आपण मानको विगत दिन में केत गुड़िक आलोचना आपण संगे करिछि आउटे फेसबुक रे भी मुटे लिखितली जे भाव को निकट से अभाव को दूर ए उक्तिर तात्पर्य कौन से आजिका दिन में रेलिवेंट केमिति जे भागवतर ए उक्ति को आपण माने जी जेन जी पिला जो आसुचंती बा जेन अल्फा पिला जो आसुचंती जो जेनरेशन आसुची तांको ए जिनसटा बुझेबे केमति तांका पाखर केमति पहुंचबो तांको से जानिबे केमति तेनु तार ऊपर मो सम्यक धारणा दे जेबी आपण माने तादुरु बुझिबे आउ मो बेताल भलिया गपी जेबी आपण माने विक्रमादित्य भଳି आंसर करी करी चलिबे लाइक करिवे कमेंट करिवे ए सब जिंस करिवे नले बेताल गपीबार कोनोसी मूल्य रहइबो नै कथाटी ए भलिया देखंतु हमर गोटे उक्ति अछि जे जे सक्सेसफुल इवेंट करि परिबो जते ता जीवन काल भितरे से सक्सेसफुल मनिष सेति हेइ परिबो तो इवेंट केमिति करिबो आ को टू स्टार्ट होय सेटा सेतो सब कथारे अछि जे चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम द फैमिली जे मनिषर कैरेक्टर मनिषर शक्ति मनिषर सामर्थ्य मनिषर विद्या मनिषर बुद्धि सबू ही परिवार रु आसता है तो जो परिवार जो कथाटा अच्छे से परिवार चले कौन परिवार अर्थ हारे चलो सेमती भी नुह परिवार शक्ति सामर्थ्य जबरदस्ती बाड़ी पिटिकी चलो सी भी नुह परिवार माने गोटे उच्च नीच संपर्क चलो सी भी नुह तेणु परिवार चलो भाव से भावटा कौन से भावटा आसे कौट ये छोटिया कथा कहूँ जे आपण माने आपणकर नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रोल करबा को हेले बा पाखरे रखिबा को हेले बा संपर्क रखिबा को हेले आपण तो जबरदस्ती किछ कर परिबे नै कोन जिंस जबरदस्ती हे परिबो नै हबो केमती काहे कि ना जते बेले पिलाटी +2 10 पास करूची 10th पास करूची +2 एतले पढुची सेते बेले जदी बापा मां पिला परिवार ए जो भाव जदी भावटा प्रॉपर्ली नाही से भावर डोरी जदी हम भितरे नाही तेरे कौन हम ना से पिला कहबो जे मो बाप मा माने ऑर्थोडॉक्स माने पुराना कालिया लोक पुराना कालिया चिंताधारा तेणु आंको कथार कौन अछि आमे नुआ मॉडर्न तेणु से तांको जो माने अज्ञ जो माने तांकरी जनरेशन अज्ञ माने भविष्य देखि नांती अतीत को भी भल करी घाटी ना तेणु से मानकठू से एडवाइस नबो से एडवाइस रे कौन हबो ना आइदर ता जीवन खराब आड़ को जीवो नचेत नै जदि भी जीवो प्रकृष्ट माने आराम बा सुख से पाई परिबो नै एहला कथा तेणु इवेंट केमती करिवो मोर प्रत्येक मोर कथा होची जे आमर जो रिचुअल्स थिला जेमती सपोज आमर थिला कोन ना तीननाथ मेला थिला से शनिश्चर मेला थिला गुरुवार पूजा थिला ए सब गोटे सप्ताह भितरे आमे प्राय पाळुथुलु सेटा धीरे 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 लोप हो जाउची ता द्वारा कोन हुए ना आपण जदि सेई कथाटा को सेई प्रत्येक रविवार गोटे मेला करंतु घरे सेथेरे आपण जो उन्नति हे जिवो सेमती कथा नै कि सांग सांग कोन पैसा पळाइछो सेमती कथा को किंतु कथाटा होची कोन ता द्वारा पिला गोटे मैनेजमेंट शिखिबो पिला जो मैनेजमेंटटा शिखिबो सेटा तार पाठ पढारे पढा हबनी से मैनेजमेंट स्किलटा से शिखिबो से केमते शिखिबो ना आमे ताको दायित्व हस्तांतर करबा दरकार जे तू एई पाळीर मेलाटा तू करिबो तते जहाँ आनुषंगिक जिनस अछि तू चेष्टा कर मते दे मु तते जोगेई दउची तू से मेलाटी के सक्सेसफुली कर अपन तर दियंतु तापर कोन हबो ना से पिलार गोटे भाव आसीबो कहा प्रति ना हमरो ईश्वर को प्रति बाप मां को प्रति परिवार प्रति जे से जो भावटा आसीबो से भावटा कोन करबो ना धीरे 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 परिमार्जित होइकरी गोटे गोटे अवस्था को आसीबो जोथरे कि संपर्क बढ़िबो जदि मु आज आपन गोटे उदाहरण दउछी आपन को पिला बड़ हेकी चाकरी कला से आपन को संगरे कथाबार्ता होबा पाई ता पाखरे समय नाही कि से समय काढुनी आ आपन संगरे कथा होबा पाई मु बहुत वृद्धाश्रम जाइछि वृद्धाश्रम देखिछि बाप मां माने गोटे कॉल को पिलार अपेक्षा करथांती जो कॉलटा पाइले ताको अमृत पाइला बोली लागे तेणु सेटा तो आपण बाध्य करि परिबेनी सेटा आपण जबरदस्ती करि परिबेनी सेटा करिवे कि
ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରପର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ ଏଇଠୁ ଯେ ଏଇ ମେଳା କରିବା ଛୋଟିଆ ଆମ ରିଚୁଆଲ୍ସ ପାଳନ ହେଲା ଆମ ଧର୍ମ ପାଳନ ହେଲା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାଠି ବସିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କାହା ପାଖକୁ ନା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଧୀରେ 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 ସେଟା କଣ ମଡିଫାଇ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ତା ବ୍ରେନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବ ମୁଁ ବାପାକୁ ଥରେ କଲ୍ କରିବି ଦିନମାନ ଭିତରେ ବା ମା କୁ ଥରେ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ନା ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନୁ ଭାଗବତରେ ପଢିଲୁ ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଏଇ ଅଭାବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୂର ହଉଛି ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ସେମିତି ଆସେ ଯଦି ଆପଣ ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ ଭାଗବତରେ ପଢିଥିଲି ଭାବକୁ ନିକଟ ଭାବଟା କଣ ଭାବ ତମ ଭିତରେ ତମର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋର ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦବ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦବ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଭାବରେ ନଉଥିବେ ଯଦି ସେ ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ମତଲବରେ ଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ଭାବରେ ଯଦି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ଚିନ୍ତନ ଥିବା ସେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବ ଏତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇବ ଯେ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ଆରେ ମୋର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରେ ଆଜି ଦୁନିଆ କଣ ଏତେ ପାଖ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଭାବଟା ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ ଭାବ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବେଳାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ସକ୍ସେସ ଇଏଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ହଉ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଯେତେ ଯିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଛୋଟିଆ ମେଳାଟି ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିପାରିବ ସେ ତା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରାରେ ରହିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନମସ୍କାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମତେ ଫଲୋ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।